Hello, you're watching Hornbill TV's Northeast Express. Mission Healthy Bharat Sampurna Bharat Yatra, the nation's largest awareness journey led by 23-year-old youth icon Tasi Upadhyay, has successfully completed its Northeast India phase, covering all 8 states of the region as part of a larger campaign to reach every corner of the country. The campaign, which began on 9th March 2025 from Meerut, Uttar Pradesh, is being undertaken on a bullet motorcycle and has so far covered 10 states. Uttar Pradesh, Bihar, Sikkim, Arunachal Pradesh, Assam, Nagaland, Meghalaya, Tripura, Mizoram and Manipur. The mission aims to travel across all 28 states and 8 union territories of India, directly engaging with schools, colleges, communities and institutions to drive social transformation. So far, the Yatra has connected with over 5 lakh people, collaborated with more than 1 lakh NGOs, administrators and local communities, and conducted sessions in 100+ educational institutions, including IITs, NITs, IIITs and remote schools. The mission has already received recognition in over 200 media reports. As the Yatra heads next to West Bengal, Jharkhand, Chhattisgarh, Odisha, Telangana, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Puducherry and the Andaman and Nicobar Islands, Upadhyay expressed gratitude for the support received. Upadhyay shared that the journey will span 1.5 years, covering every state, UT and even the 2 island territories, aiming for 4 world records. The Sampurna Bharat Yatra will conclude in Delhi after covering more than 40,000 kilometers across the country. हमने एक संपूर्ण भारत यात्रा इनिशिएटिव लिया और ये संपूर्ण भारत यात्रा एक इनिशिएटिव है जिसमें हम पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा जागरूकता अभियान कंडक्ट कर रहे हैं। जागरूकता अभियान बच्चों के साथ, युवा के साथ हमारे पूरे देश के स्कूल्स में, कॉलेजेस में जाकर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में जाकर हम ये अवेयरनेस कैंपेन कंडक्ट करते हैं स्टूडेंट्स के साथ और उनको अवेयर करते हैं कि कैसे हमारे डेली इंडिविजुअल एक्शंस बचा सकते हैं, हमारे पर्यावरण को भी, हमारे स्वास्थ्य को भी, हमारे भविष्य को भी सशक्त बना सकते हैं और साथ ही साथ हम प्यारे जानवर को भी बचा सकते हैं। तो 4 हमारे बड़े मुद्दे हैं जो पूरा वर्ल्ड इन बड़ी 4 क्राइसिस को फेस कर रहा है, उस पर हम बातचीत करते हैं और बच्चों को अवेयर करते हैं, जो है क्लाइमेट चेंज, हेल्थ लिटरेसी, यूथ एम्पावरमेंट और एनिमल क्रुएल्टी। अभी तक हमने 9 मार्च से शुरू हुई संपूर्ण भारत यात्रा, जो मेरठ से शुरू की गई, से लेकर आज मैं हूँ गुवाहाटी, 10 स्टेट्स को हमने कवर किया। उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर। अब फर्स्ट फेज़ को हम अंजाम देकर अपने सेकेंड फेज़ की तरफ बढ़ने वाले हैं। ये 1.5 ईयर की कंटिन्यूअस लॉन्ग जर्नी होने वाली है, जिसमें हर एक राज्य, हर एक केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ तक कि हमारे दोनों आइलैंड्स को भी कवर किया जाने वाला है। यहाँ हम बड़े 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट कर रहे हैं। एक है द यंगेस्ट फीमेल राइडर फॉर द लॉन्गेस्ट बाइक राइड, जिस संपूर्ण भारत यात्रा को तापसी उपाध्याय यानी कि मैं लीड कर रही हूँ एक बुलेट बाइक से 40,000+ किलोमीटर का डिस्टेंस से भी ज़्यादा को अंजाम देकर हम इस पूरे संपूर्ण भारत यात्रा को कंप्लीट करने वाले हैं। दूसरा, ये पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा जागरूकता अभियान होने वाला है और तीसरा, ये मोस्ट सस्टेनेबल जर्नी होने वाला है। एंड दिस इज गोइंग टू बी द वर्ल्ड्स बिगेस्ट वीगन आउटरीच। वी आर वर्किंग विद वर्ल्ड वीगन विजन और यहाँ तक का जो हमारा सफ़र रहा उसमें हम 5 लाख से भी ज़्यादा लोगों को जोड़ पाए, 1 लाख से भी ज़्यादा हम NGOs और बाकी एडमिनिस्ट्रेटर्स, लोकल पीपल के साथ मिलकर काम कर पाए। अभी तक हमने 100+ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, IITs, NITs, IIITs से लेकर जो लोकल रिमोट एरिया स्कूल्स होते हैं उसमें भी हमने जाकर अपना सेशंस कंडक्ट किया। 200+ मीडिया आर्टिकल्स, मीडिया कवरेजेस में हमने इस मिशन को रिकॉग्नाइज करा पाए और अभी तक ये यात्रा 10 स्टेट्स को कवर करके असम में पहुंची है। आगे हम एंटर करने वाले हैं वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्रा, तमिलनाडु, पौंडीचेरी और अंडमान निकोबार। 1.5 साल में कंप्लीट होने के बाद ये जर्नी दिल्ली में एंड करेगी और इस पूरी यात्रा में मैं एक बुलेट बाइक से ट्रैवल कर रही हूँ। मेरे साथ 3 टीम मेंबर हैं जो एक महिंद्रा थार में होते हैं। अभी तक की जर्नी में हमें बहुत अच्छे से पॉलिटिकल सपोर्ट मिला, एडमिनिस्ट्रेटर सपोर्ट मिला, लोकल पीपल का बहुत सपोर्ट रहा। हमने काफ़ी सारे विलेजेस में अवेयरनेस कैंपेन कंडक्ट किया और एक बहुत ही इम्पैक्टफुल और इफेक्टिव ये कैंपेन हम कंडक्ट करके यहाँ तक पहुँच पाए। तो आई एम सो मच ग्रेटफुल टू एवरीवन, एवरी इंडिविजुअल एंड स्पेशली टू द गवर्नमेंट वर्किंग इन असम। जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ असम काम कर रही है, देखकर लगता है कि दिस इज़ वे बियॉन्ड और उत्तर प्रदेश में और असम में देखने के लिए एक सिमिलर काइंड ऑफ अटेम्प्ट मिलता है कि कैसे यहाँ रोड से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर स्टार्टअप्स को सपोर्ट
ट्रांसपोर्ट से लेकर जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली काम हो रहा है. सो बहुत इट्स इन इटसेल्फ इज़ सो एडमायरिंग फ्रॉम माय साइड. बहुत ही एडमायरेशन है, अप्रिसिएशन है टूवर्ड्स द गवर्नमेंट ऑफ असम, स्पेशली द ऑनरेबल CM सर Hemanta Bishwa Sharma ji. So I thank everyone who has supported this mission so far. We will be heading towards West Bengal and the other states. Security forces have recovered a large cache of arms and explosives from an isolated location in Churachandpur district. Police say the recovery was made on Tuesday at Dampi Bridge. The seized items include 3 single-barrel rifles, 7 improvised explosive devices, 5 long-range mortars known as Pompi, 2 bulletproof vests and 2 radios with charges. Authorities say Dampi Ridge has been the site of frequent operations in the past, with multiple recoveries of arms and ammunition. A massive fire ripped through Girishganj Bazaar in Sri Bhumi district on Tuesday night, leaving 2 shops completely destroyed and 3 others partially damaged. Officials suspect the blaze started from a short circuit in a shop owned by Neel Kamal Das, where an electric auto rickshaw and an e-rickshaw were reduced to ashes. A nearby cloth and tailoring shop owned by Pradeep Das was also gutted, with 8 sewing machines destroyed. 2 fire brigade vehicles rushed to the spot and, with help from local residents, brought the flames under control. The estimated loss is reported to be in several lakhs of rupees. দাসের একটা দোকান আছে, ওখানে 4টা টুকটুক, 2টা টুকটুক, 2টা ইলেকট্রিক অটো রিক্সা এখানে চার্জিং করা হয়। তো এখানে ইলেকট্রিক অটো রিক্সা থেকেই চার্জিং থেকেই খুব সম্ভব এখান থেকে আগুনটা লেগেছে। আর লেগে আগুনটা পাশের দোকানে, আমাদের এখানে প্রদীপ দাস ওর যে দোকান আছে টেইলারের দোকান, ওই দোকানে সমস্ত 7টা থেকে 8টা মেশিন, সেলাইয়ের মেশিন নষ্ট হয়ে গেছে, জলে পুড়ে গেছে, ছাই হয়ে গেছে। কাপড় ছিল, অনেক লোকের অর্ডার দেওয়া কাপড় ছিল, কাপড়গুলো সমস্ত কাপড় নষ্ট হয়ে গেছে। আর সঙ্গে এখানে 4টা অটো, 2টা টুকটুক এবং 2টা ইলেকট্রিক অটো কমপ্লিটলি পুরা জলে গেছে, নষ্ট হয়ে গেছে। Security forces in Manipur have captured an active insurgent of the Kanglai Pak Communist Party People's War Group during a joint operation by Assam Rifles and Thubal Police commandos. The intelligence-led action took place on 11th August in Tekcham Maning Laikai, Thubal district, following credible reports of militant movement in the area. The suspect was intercepted with precision, dealing a major setback to insurgent activity in the region. A search recovered a .32 pistol with magazine, 5 live rounds of .32 ammunition, 45 live rounds of 5.56mm ammunition, 4 INSAS rifle magazines and 2 mobile phones. The arrested cadre and seized items have been handed to Khongjom police station for investigation and legal action. Officials say the success reflects strong coordination between Assam Rifles under Spear Corps and Manipur police, reinforcing public confidence and weakening anti-national networks. A sensational murder took place at Dwarbon's Paloi Tea Garden in Kachar district. An 8-year-old child was brutally killed by having his throat slit due to a land dispute. The body was recovered from a nearby jungle. 4 individuals, including a woman, have been arrested in connection with the incident. The shocking murder occurred at Dwarbon's Paloi Tea Garden in Kachar district, stemming from a land dispute. The deceased child, identified as Devjit Roy, son of Dilip Roy, had been missing since the afternoon of the incident. The child's body, with its throat slit, was recovered from a jungle near their home on Tuesday evening, causing widespread outrage in the area. Following the incident, the police launched an investigation and arrested 4 suspects, including a woman identified as Jay Prakash Kyot, Amit Kumar, Ratan Bauri and Ranju Bauri. It is reported that the suspects had an ongoing land dispute with the victim's father, Dilip Roy, which led to the brutal murder of the child. The police investigation is ongoing, informed Numal Mahata, SSP Kachar, on Wednesday afternoon. এই গোটেই ঘটনাটো আমি অনুসন্ধান কৰি আছো আৰু যোৱা নিশা আমাৰ এটা বিশেষ অভিযান চলিছিল আৰু অভিযান কালতে আমি যি কেইজন মূল অভিযুক্ত ঘটনাটোৰ লগত আমি 3জন ব্যক্তিক, তাত এগৰাকী মহিলাও আছে, আমি তেওঁলোকক
ইতিমধ্যে আটক কৰিছো আৰু তেওঁলোকক সোধপোছ কৰি আছো আৰু আমি প্ৰাৰম্ভিক তদন্তত দেখা গৈছে যে তেওঁলোকে এই ঘটনাটোৰ সৈতে জড়িত মূল ব্যক্তি আৰু বাকী আমি তদন্ত চলাই আছো আৰু শীঘ্ৰে আমি তাৰ আৰু অধিক ফলাফল আমি লাভ কৰিব পাৰিম বুলি আশা কৰিছো আৰু এতিয়া আমাৰ যিটো যি ইনভেষ্টিগেশ্যন আছে যি অনুসন্ধান আছে এটা চালকীয়া পৰ্যায়ত আছে কিন্তু এতিয়া অতি দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা এনেকুৱা এটা সংঘটিত হৈছে আৰু আমি যিসকল দোষী আৰু তেওঁলোকক আমি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছো আৰু তাৰ লগতে আৰু যদি কোনোবা ইয়াৰ লগত সম্পৰ্কিত হৈছে তেওঁলোককে আমি আজি নিশা বা কালিৰ ভিতৰত আমি তেওঁলোকক আইনৰ আওতাত আনি তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আমি কঠোৰ আইনগত ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে তৎপৰ হৈ আছো। Tensions have escalated along the Assam-Nagaland border after a late-night arson and firing incident in Thuribari village, Uriamghat, around 8:30 p.m. on Monday. Two unidentified men on a motorcycle allegedly set fire to the home of Salam Ali. The house, already vacant due to an earlier eviction notice, was completely destroyed within minutes. No casualties were reported, but panic spread quickly through nearby villages. Local residents, led by the number 2 Shantipur village head, helped extinguish the flames before they could spread further. Authorities including Sarupathar SDO Civil, Priyam Phukan, CRPF personnel and Uriamghat police responded promptly to control the situation. Soon after the fire, residents reported hearing more than 5 rounds of gunfire in the area. While many suspect Naga miscreants, others believe a third party may be trying to trigger unrest, reigniting old border tensions between Assam and Nagaland. The attack comes shortly after eviction drives in the Rengma Reserve Forest, where the Assam government cleared 4,000 illegal houses from 10,000 bighas of land, followed by large-scale tree plantation, with some Naga groups claiming Thuribari as their own. Observers fear the incident could be an attempt to disrupt recent stability. Police have launched a probe to identify the culprits. Several local organizations are protesting and demanding stronger security in the border area. Sarupathar MLA Biswajit Phukan alleged in a social media post that 2 Mia youths were behind the attack, claiming their aim was to create conflict between Naga communities and Assam. In Assam's Hailakandi district, a twist of fate decided the leadership of the Zila Parishad. After weeks of political drama, independent candidate Fatima Begum Chaudhary, backed by Congress, was elected chairperson through a lottery. The board formation was delayed earlier this month when a scheduled meeting failed to meet quorum. At the second meeting, BJP's Pampa Das and Congress's backed Fatima Begum Chaudhary each received 4 votes in a secret ballot. As per rules, a lottery was held and fortune favoured Fatima Begum Chaudhary. Juhi Akhtar Chaudhary, a Congress candidate, was elected unopposed as vice chairperson. Of the 8 seats in the district, BJP and Congress each hold 3, while independents hold 2. কিভাবে এখন জেলা পরিষদটা চালাবেন কারণ গ্রামের উন্নয়ন তো আপনাদের প্রথম লক্ষ্য আমি ফার্স্ট অফ অল কংগ্রেস পার্টিকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই অ্যান্ড আমার জেলা পরিষদ সকল মেম্বার্সদেরকেও অসংখ্য ধন্যবাদ যেহেতু আমি কংগ্রেস পার্টি থেকে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছি আমারে সবাই ভোট দিয়ে তারপর টসের মাধ্যমে আমি নির্বাচিত হয়েছি অনেক কিছু হওয়ার পর তো এখন আমি আমার সকল কর্মীদেরকে নিয়ে যে জেলার স্বার্থের উন্নয়নের জন্য অনেক কাজ করব আর হাইলাকান্দি জেলা কংগ্রেসকে অসংখ্য ধন্যবাদ অ্যান্ড আমার জেলা সভাপতি ইসাক আলী মহাশয় ওনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এপিসিসি গৌরব গগৈ ওনাকেও ধন্যবাদ। আপনার প্রথম কাজ কি থাকবে জেলা পরিষদে আপনি যখন দেবেন আপনার প্রথম কাজ কি থাকবে জেলার উন্নয়নের স্বার্থে আমি যে কোনো কাজ করতে সক্ষম থাকব। আচ্ছা দিদি জি ঘটনাটা তো টসে জি নিশ্চয়ই অনেক অনেক জি রুদ্রসা মানে যাকে বলে শ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়া এরকম পরিস্থিতি জি এটা তো উপরওয়ালাকে একমাত্র উপরওয়ালায় আমারে ইনো যে ভোট দিয়া আমারে কেউ নির্বাচিত ভোট দিছেন ঠিক আছে যে 4-4 হয়ে গেছে তাই জন্য ইনো কোনো সিলেকশন ভোটের মাধ্যমে কোনো কিছু হয় না টসের মাধ্যমে হয়েছে তো আমি উপর একমাত্র উপরওয়ালায় আমারে ইয়ে করছিল কি ইয়ে করেছিল হেড না টেল আপনার হেড আছে হেডই করেছে জি আর কে করলেন টস ডিসি মাস আপনাদের পাঁচজন ক্যান্ডিডেট ছিল জি পাঁচজনে চারজন হলো পরে লাস্টে কে আপনাদের আপনার আমি এই মুহূর্তে কোনো কিছু বলছি না সো আপনারা বুঝতে পারছেন তো ধন্যবাদ। In Manipur, rich tributes were paid on Patriots Day to legendary figures Bir Tikendrajit and Thangal General.
Governor Ajay Kumar Bhalla laid floral tributes at the Hicham Yaicham Path complex in Imphal West early in the morning, followed by another tribute at the temple of Thangal General in Imphal East. A guard of honor was presented and the national anthem was played. Governor Bhalla, Security Advisor Kuldeep Singh and former Chief Minister Biren Singh joined the ceremony honoring the martyrs who laid down their lives for the dignity, honor and sovereignty of the motherland. In his message, Governor Bhalla said their sacrifice would forever inspire the people of Manipur to uphold courage, unity and patriotism. Speaking at the sidelines, Biren Singh stressed unity beyond political affiliation, saying all MLAs are standing together for the state's welfare. He also paid homage at Hicham Yaicham Path, calling Veer Tikendra Jeet's fearless fight against the British a timeless inspiration. The day-long Patriots Day celebrations include a series of events and will conclude with the state's formal function at Veer Tikendra Jeet Park in the evening. Colonel Dr. Smita Misra, a senior officer from the Army Education Corps, has taken charge as the 10th principal of Sainik School, Punglwa, Nagaland on 12th August 2025. She brings with her extensive leadership and educational experience, making her a strong choice for the position. Colonel Mishra holds a PhD from MDS University, Ajmer. Her career includes senior instructional and administrative roles, serving as Vice Principal of Sainik School, Kapurthala in Punjab, Principal of Sainik School, Ghorakhal in Uttarakhand and Chief Instructor at the AEC Training College and Centre, Pachmari. A service record is distinguished with the Army's Chief's Commendation Card awarded in 2007 and the Southern Command Chief's Commendation Card in 2018 for dedicated service. With her at the helm, Sainik School Punglwa is expected to advance in academics, discipline and overall institutional development. The Congress Party is set to organize a yatra from 17th August to 1st September on the issue of Special Intensive Revision or the SIR of electoral rolls in Bihar. Congress MP KC Venugopal said on Wednesday the yatra will commence from Sasaram and end in Patna. Rahul Gandhi, Tejasvi Yadav and all leaders of the Mahagathbandhan will be present. Venugopal also said they have proof that the Election Commission is not neutral. According to a report, this yatra is a similar attempt like the Bharat Jodo Yatra in 2022, which will now be against the alleged manipulation of voter lists across the country and removal of over 65 lakh names by the Election Commission of India under the garb of SIR in Bihar, which has been slammed by the opposition parties in one voice. नो SIR का इशू पर हम एक शानदार यात्रा प्लान कर दिया अगस्त 17 टू सितंबर 1 17 ससाराम से शुरू के 1 सितंबर पटना में फाइनल प्रोग्राम राहुल जी तेजस्वी जी इन पूरा महागठबंधन लीडर्स के साथ शामिल है। अब एक बार चुनाव आयोग ने ये कह दिया कि हम जो है उसमें अब इसको लेकर के क्या आप प्रूफ करना चाहते हैं? हमारे साथ पूरा प्रूफ है भैया, पूरा प्रूफ दिखा दिया। चुनाव आयोग न्यूट्रल नहीं है, मोदी के साथ खेल करेंगे। सत्ता पक्ष कह रहा है कि सर कि आप लोगों का किसी पर विश्वास नहीं है, सेना पर नहीं। नो किसी पर विश्वास नहीं का इश्यू नहीं, दैट इश्यू नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन पूरा पार्टीसान है। इस इश्यू पर लोगों के मन में विश्वास भी है। इलेक्शन कमीशन आज न्यूट्रल नहीं है। हम दो चीज चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग लिस्ट चाहते हैं पार्टी बोल। क्यों नहीं दिया? क्या प्रॉब्लम है इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट देने के लिए? देन दूसरा सीसीटीवी फुटेज क्यों डिस्ट्रॉय करने के लिए आदेश किया? हमारे इश्यू वही तरह है। नाउ वी ऑलरेडी demonstrated very clearly to the nation that the entire voter list of Bangalore Central Mahadevpura constituency filled with bogus votes. 1 lakh in one assembly constituency. With evidence we told. Bihar SIR, what is happening in SIR? बिहार लोगों के पास ज्यादा जानकारी है। टारगेटेड रिमूवल ऑफ वोटर्स लिस्ट इज हैपनिंग। वो हमारे लोगों के साथ आएंगे। सर ये मीता देवी वाला क्या इशू है?
मिधा देवी का इश्यू आप देखेंगे 35 वाला नाउ 126 है एज, 126 एज वोटर लिस्ट में है. Acting on credible intelligence early Tuesday, Kachar police intercepted 2 vehicles on the Silcha-Aizawl road at Dholai and seized heroin worth around 2.5 crore in the black market. The operation, carried out under Dholai police station, led to the arrest of 2 suspects, Ribul Hussain Laskar and Abul Qasem Laskar. Police recovered 40 soap cases containing about 464 grams of heroin hidden inside specially made compartments in one of the vehicles. Testing with a drug detection kit confirmed the substance was heroin. SSP Kachar Numal Mahata said the narcotics were being smuggled from Churachandpur in Manipur. The seizure was made in the presence of independent witnesses and further investigation is underway. নিচাযুক্ত সামগ্ৰী বা ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ অভিযান অব্যাহত আছে আৰু এই অভিযানৰ এক বিশেষ অংশস্বৰূপে যোৱাকালি আমাৰ এটা বিশেষ অভিযান চলিছিলে আৰু এই অভিযানটো আমাৰ সীমান্তৱৰ্তী মিজোৰাম সীমান্তৱৰ্তী ধলাই অঞ্চলত এই অভিযান চলিছিলে আৰু অভিযান কালত আমি 2খনকৈ গাড়ী জব্দ কৰোঁ। এখন গাড়ীৰ নাম্বাৰ হৈছে AS011Y 5989 আৰু দ্বিতীয়খন গাড়ী হৈছে AS11AB 2097। এই দুয়োখন গাড়ী যেতিয়া আমি ইন্টাৰসেপ্ট কৰোঁ আৰু গাড়ীখনত থকা আৰোহী দুজন ব্যক্তি, এজনৰ নাম ৰিবুল হুছেইন লস্কৰ আৰু দ্বিতীয়জনৰ নাম আবুল কাসেম লস্কৰ, দুইজনৰ ঘৰ জয়ধানপুৰ ধলাই অঞ্চলত ঘৰ। আৰু দুইজনক যেতিয়া আমি সোধপোছ কৰোঁ, তাৰপিছত গাড়ীখনত খানতলাছ কৰোঁ, আমি গাড়ীৰ পৰা বৃহৎ পৰিমাণৰ নিচাযুক্ত সামগ্ৰী 40টা চাবোনৰ বাকচত সন্দেহযুক্ত হিৰোইন আমি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ। যেতিয়া সেই সামগ্ৰীখিনি আমি গোটেই সামগ্ৰীখিনি আমি স্থলীতে ড্ৰাগ ডিটেকশ্যন কিটৰ জৰিয়তে আমি পৰীক্ষণ কৰোঁ আৰু পৰীক্ষণ কালত আমি ইতিবাচক উত্তৰ পোৱাৰ পিছত আমি গোটেই সামগ্ৰীখিনি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট উইটনেছৰ উপস্থিতিত আমি সামগ্ৰীখিনি আমি জব্দ কৰোঁ আৰু তাৰ লগতে 2টা গাড়ীও আমি জব্দ কৰোঁ। আৰু জব্দকৃত যি সামগ্ৰী আছে এই সামগ্ৰীখিনি যেতিয়া আমি স্থলীতে তাৰ ওজন লওঁ, তাৰ ওজনৰ পৰিমাণ আছিলে 464 গ্ৰামছ। আৰু এই যি সামগ্ৰী আছে গোটেই সামগ্ৰীখিনিৰ আজিৰ সময়ত চোৰাং বজাৰত ইয়াৰ মূল্য প্ৰায় 2,50,00,000 টকা। গতিকে সামগ্ৰীখিনি আমি লগে লগে জব্দ কৰোঁ আৰু আইনমতে যিখিনি যাৱতীয় ব্যৱস্থা আমি গ্ৰহণ কৰোঁ। আৰু প্ৰাৰম্ভিক তদন্তত দেখা গৈছে যে এই যি নিচাযুক্ত সামগ্ৰী চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ পৰা সৰবৰাহ হৈছিলে আৰু আহি আমাৰ জিলাত সোমাইছিলে আৰু আমাৰ জিলাৰ And that was all for this hour's bulletin. For more news and updates, stay tuned to HornbillTV. Goodbye.